Speaker sir, speaking on demands, agriculture, demand number 64. जेन्ना स्पीकर सर एक मेन्शन करपाक जाय एग्रीकल्चराचेर जे इट टेक्स मी टू दी 1961 जेन्ना 60 to 70% of Goa's population was involved in agriculture. शेती इंतू 60-70% population आमगेलें आसतालें. आनीक आज जोरी तर चोयल्यार स्पीकर सर agricultural land in the state has already gone out of cultivation and it is progressively put to non-agriculture use. Speaker sir, because primarily because of migration of families from villages to towns could be a major factor. Both within the state, interstate and migration overseas. त्याच पद्धतीन स्पीकर सर जे रेकलेस कन्वर्जन जाता खास करून शेती लँड चेंज न्यूज एट द ड्रॉप ऑफ अ हॅट आणि एलियनेशन ऑफ लँड फ्रॉम लोकल्स हे मेजर फॅक्टर आहे कित्याक शेतकार भाव आज हे शेती करपाक सोदना आणि एक परसेप्शन जाता की एग्रीकल्चरान प्रॉफिटेबल ना सो स्पीकर सर म्हाका दिसता वी हॅव द मोस्ट सिनियर and I have high regards for the minister having this portfolio, and he bought in this agriculture Amrit Kal policy. But Speaker sir, आज जरी तर चोयल्यार गोंयांत 1400 square kilometers belongs to the agriculture area, out of which 1200 belongs to the state government, and 200 belongs to is owned privately. पूण आज रिपोर्ट चोयल्यार स्टेट फॉरेस्ट कवर हे पळय हा 22% आज देंवलेलें आसा ट्री कवर इन द रिसंट इयर्स आनी हे मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हेमी हे आमकां हे डेटा दिलेलो आहा गोवाज ट्री कवर दॅट वॉज 334 स्क्वेअर किलोमिटर्स 2010-2011 आज 258 स्क्वेअर किलोमीटर जाला बाय 21-22. आज 76 square kilometers over a decade today represents 22% of drop from the peak coverage. Speaker sir, agriculture budget हा 300 कोटी रुपया आणि एक म्हाका दिसता it is not the government's financial assistance. I am not blaming you, but it is the government's will with the way lands are being converted. This should be put in place first to support the agriculture in the state. आज स्पीकर सर सरकार ज्या पद्धतीन the agriculture sector, yes, it is in a bad state, but the government wants to show की सगळे ह्या खात्यांनी बरें आसा म्हणून तुगे डायरेक्टर बॉर्मोनीस बट स्पीकर सर म्हाका दिसता big provisions to attract several schemes when we look at Goa Amrit Kal agriculture policy. आणि तेजो एम आहलो की एग्रीकल्चर सेक्टराक ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाक आज मुखेलमंत्री जेन्ना एक सायडीन द मेन पॉलिसी स्टेट्स की कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज रायस केर खजान हे प्रोटेक्ट जातले म्हणून सो म्हाका दिसता मेन एक मुद्दो म्हजो की हेजेर तुकोडे कितलो रिकॉर्ड आसा जी ही शेती कन्वर्ट जाता इट ऑल्सो कम्स अंडर यू. Speaker sir, reality on the ground is that the government today is converting most of the zones, coastal zones, NDZs, सगळे एरिया हे कन्वर्ट जाता. आज ज्या पद्धतीन हो घोडो ज्या पद्धतीन धांवता फुल स्पीड बेसिकली म्हाका दिसता we need to see what is its implications on Goa's agriculture sector. आता 10 कोटीचे इम्प्लिमेंटेशन करपाक तुका बजेटरी प्रोविजन दिलेले आसा आणि गोवा बेस्ड इका दॅट इज द सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट दिस हॅज प्रिपेर्ड अ विजन डॉक्युमेंट फॉर द इयर टू असिस्ट इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. स्पीकर सर आज सरकार एक सायडीन प्रपोजीस स्पेशल कन्सिडरेशन फॉर एग्रो टुरिझम. आता हे एग्रो टुरिझम इट सिम्स टू बी पेपराचेरूय आयकूं येता हेजेर how much will it see the light in the day? Agro tourism पर policy आसा हेजेर या डिपार्टमेंटान कितें केल्लें आसा. आज थोडेशे भुरगे तरणाटे भुरगे यूथ हेमी हे एग्रीकल्चर सेक्टर सिरियसली घेतलेले आसा because it is of their resourcefulness, because there is absolutely no assistance as from the government.
आज स्पीकर सर आमकां बजेट स्पीचान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ही एक्टिवली एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक हें आसतलें म्हणून सांगलां आनी फोकस आसतलो म्हणून सांगलां ऑन दी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करपाक जे प्रोजेक्ट आहाय. पूण आज स्पीकर सर म्हाका दिसता हे प्रोड्यूस करपाची खूब खूब गरज आसा एंड वी नीड टू प्रोड्यूस दीस क्रॉप्स इन अ बिग वे. You yourself come from an agricultural background, but the announcement of this export is nothing but ornamental, absolutely no values. Because सरकारान गेल्या वर्साक कितल्यो काणयो सांगल्यो, मुखेलमंत्रीन आमकां काणयो सांगल्यो. एक एग्जाम्पल एग्रो फूड पार्क. आता हे एग्रो फूड पार्क आमी जे सांगले की इंडस्ट्रियल इस्टेटान हाडटलो म्हणून सीड प्रोसेसिंग आनी स्टोरेज युनिट ही एला फार्माक येतली म्हणून कितली वर्सां जाली. हेजे डिपार्टमेंटान कितें केलां ऑन द ग्राउंड इट इज नथिंग. आज न्यू अश्युरन्सीस कॅज्यू डेव्हलपमेंट बोर्ड, कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड, आंबो डेव्हलपमेंट बोर्ड हे अनाउन्स केला. पूण स्पीकर सर मिनिस्टरान हांगा सांगपा जाय हेज्या फुडें हेजे पयलीं जे सीड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज युनिट एला फार्म एग्रो फूड पार्क हेजे कितें जालां. स्पीकर सर when we talk about few success stories आणि म्हाका दिसता I have to mention संजय पाटील एक गोंयकार शेतकार आणि एका पद्मश्री 2024 मेळ्ळेलें फॉर हिज कॉन्ट्रिब्युशन इन नॅचरल फार्मिंग आणि झिरो एनर्जी मायक्रो इरिगेशन सिस्टम. पूण स्पीकर साहेब म्हाका दिसता हीच स्टोरी आमच्या भुरग्यां मदें ही डेव्हलप जावपाक जाय. इट इज सक्सेसफूल स्टोरी. आज म्हाका दिसता कम्युनिटी एफर्ट्स, what is the efforts that the government is putting to revitalize जे unused paddy lands are, what is the effort that they are doing. There are very few pockets left. Speaker sir, सुरवातेक आज जेन्ना क्वेश्चनार जाले त्या वेळार हांवें मंत्रीक विचारलें की लक्ष ह्या डिपार्टमेंट आसा की इनकम डबल करपाचें. सो म्हाका दिसता everyone in this house will be happy, but what is the exact status? जेन्ना प्रोविजन तुका 30,630 लाख हे दिलेले आसा, 18% तुका बजेट सुबेज दिला. तू सदांच म्हणटा पयशे जायते आहाय म्हणून. बट स्पीकर सर जरी तर एलएक्यू चोयल्यार वी सी अ डिफरंट पिक्चर. आज अश्योर प्रायज जो पड आशिल्लो आमी NX 146 हेजेर हे प्रश्न घातलेले 22 to 25. आता हिंगा फक्त 500 आयटम दिले तुवें द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच यू आर गिविंग अश्योर्ड प्राइस. काजू, एरेकनट, ऑयल पाम, पेडी, कोकोनट, कॅज्यू. आता हितूंतल्यान फक्त 2 रुपया वाडयला फॉर पेडी आणि हे वाडयल्लें केन्ना 2023. आता स्पीकर सर इतले इन्फ्लेशन जाला, इतले सगळे वाडला. टुडे एडिबल ऑयल इज फ्रॉम 60 रुपीज हॅज बीन इनक्रीज्ड टू 140. तांदूळ 1 किल जो 35 रुपीज आसलेलो तो आज 75 रुपीज जाला. पेट्रोलूय वाडला, सगळे वाडला. बट स्पीकर सर एवरीथिंग हॅज इनक्रीज. बट हे सपोर्ट प्राइस जो पडटा तांकां दिता. वाय हॅव यू नॉट इनक्रीज्ड इट. म्हाका दिसता इट इज हाय टायम. पयशे जरी तो डिपार्टमेंटा कडेन चड आहाय जाल्यार हे शेतकाराचे इनजस्टीस कित्याक. स्पीकर सर आज म्हाका दिसता तेन्ना शेतकार 23 ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स फकत पेडीचे तुवें इनक्रीज केले 2 रुपया. दुसरे जरी तर चोयल्यार सगळे तेशे आहा. 2022 जे लिस्ट हा 5 वर्सां तितले सपोर्ट प्राइस आहा, कांय इनक्रीज जालें ना. स्पीकर सर एक प्लांट प्रोटेक्शन जेन्ना प्लांट प्रोटेक्शनाचे उलयतना स्पीकर सर एसिस्टन्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन इन दीस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आता ह्यो स्किम्यो ज्यो आहाय स्पीकर सर हे एग्रीकल्चर फ्रेंडली सो दॅट दे कॅन अवेल द बेनिफिट्स. आता कमर्शियल क्रॉप आहा, कोकोनट पॅकेज प्रोग्राम आसा, हांकां एनकरेजमेंट दिवपाक जाय कित्याक हे ट्रेडिशन आमचे डे बाय डे हे देंवत आसा. आज स्पीकर सर मुखेलमंत्री इज ऑन रिकॉर्ड की 100% प्रोक्युरमेंट ऑफ लोकल व्हेजिटेबल्स. पूण ही भाजी आज चड बेलगांवच्या गांवांत येता. आमच्या गोंयची भाजी हे केन्ना ही रियलिटी जातली, केन्ना ह्या शेतकारांक कोण एनकरेज करता. स्पीकर सर आज नाल्लाचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, पूण जे
कोकोनट प्लकर्स पडे आहाय ते हुंय चड मेळय ही ट्रेड बिकॉज वी आर गोइंग टू लूज दीस ट्रेड. सो गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान कसली एफर्ट घातलेली आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरी तुका खबर आहा भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न. आज शेतकार भाव थिंगा शेतकार भाव सदांच आमकां हो प्रश्न मांडपाक लायता. ऑल्दो इट कम्स अंडर WRD मिनिस्टर बट इट इज लिंक्ड बिकॉज दे आर फार्मर्स. आज हे भाऊसाहेब विजन तांकां एक इथेनॉल प्लांट जाय आशिल्लो ते शेतकारांक घेवन हेजेर सोल्युशन काडपाक जाय. खूब खूब गरज आसा. यू नो दीस कारखाना यू हॅव हेडेड दीस. आनी म्हाका दिसता आज द गव्हर्मेंट ह्या शेतकाराच्या इंट्रस्टान यू ऑल हॅव टू टेक दीस व्हेरी व्हेरी सिरियस. मुखेलमंत्रीन पयर स्टेटमेंट केला की ह्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर हे कारखानाचो टेंडर जातलो इथेनॉल प्लांटाचो टेंडर जातलो. सो म्हाका दिसता एक खूब खूब गरजेची वस्त. आज गोंयांत जे फार्म आनी ऑफिसीस आसा देर आर 7 एग्रीकल्चर फार्म्स. बट स्पीकर सर इट इज सॅड टू सी द नंबर्स. आज how can this function without a staff? Staff is very less. Existing but the staff तुगे हाय ते सगळे तुम्ही BLO ड्युटी घाताय. ते BLO चे हांव आज उलयना ते दुसरे कितें मॅन्युप्युलेशन जाता or whatever that is secondary. But most of your staff is going for BLO duties assign केलेले आसा. आता जेन्ना स्टाफ जरी तर हे इलेक्शना काम करपाक गेले पयलीं सद्या म्हाका दिसता हे शेती काम विल बी सफर्ड. कितले वेकंट पोस्ट आसा. वेकंट पोस्ट जरी चोयल्यार स्पीकर सर 46 सँक्शन स्ट्रेंथ स्टाफ आसा अबाउट असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बट ओनली 26 आर फिल्ड. 20 पोस्ट आर वेकंट out of which 17 posts have to be filled by promotion. When will you do this? This is very important because म्हाका दिसता government is not only depriving below rank staff but also those candidates who can fill the vacuum who have to be promoted. It's because 50% staff is not filled. How can the agriculture department function? Very simple. It's because म्हाका दिसता if this is a lethargy, do we expect the officers to reach the farm every day? Farmant, I'm talking only about the farm. How can they this? I mean, Mukhil Mantri, this is a very serious thing. Sagle tenka BLO duty घातलेली आसा. How will they work? It's because how will the schemes go to the farmers? शेतकाराक ही स्कीम कितको मेळटल्यो? Because म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें पण म्हाका दिसता we are collapsing this system. एक सायडी तुगेले अमृत काळ पॉलिसी आनी तूं ओपन उलयता की लोकांनी बाट विकपा बंद करपा जाय म्हणून लोकांनी शेतांत वचपाक जाय म्हणून. आतां स्पीकर सर प्रश्न असो आसा की एक सायडीन तुगेली पॉलिसी ऑफ अमृत काळ एग्रीकल्चर म्हणटा व्हेरी सिंपल कन्वर्जन शेती आनी सगळी बाट सांबाळटले मग दुसरे सायडीन TCP सगळे कन्वर्जन करून उडयता. सो हे तुमगेले चर्चा जायना काय कितें? स्पीकर LAQ 14C नॅचरल फार्मिंग हेजे इम्प्लिमेंटेशन म्हाका दिसता इनिशियल स्टेजीचेर आहा म्हणून हें म्हाका सांगलां. LAQ 14C हेजेर सरकाराचें कितें डिसिजन जाल्लेलें आसा. 13 वर्सां वॉट हॅव यू ऑल गेन? स्पीकर कितल्यो स्किम्यो जे जावं रिवायटलायझेशन ऑफ खजान लँड manures, fertilizers, assistance for crop protection, interest subsidy on loan for agriculture allied activities. Because म्हाका दिसता हे सगळ्यो स्किम्यो सगळे शेतकाराक पावना. आनी तुका ते स्टाफ ना. कित्याक स्टाफ ना? when there is so much staff strength left. Because म्हाका दिसता आज part E of 2B म्हजो रिप्लाय की and this is also very very हे आमी गेलते वर्सा पासून सांगलेलें तुवें हे पेमेंट कोतमू सांगलेलें सबसिडी स्किम्स टू फार्मर्स. आतां 5422 फार्मर लिस्ट केलेले आहाय. 289 पेजीसाचो तुगेलो आज आन्सर आहा. हावेवर स्पीकर फक्त 570 हांकां पयशे मेळ्ळे आनीक 5422 शेतकार भावां मदें हे जरी तर चोयल्यार स्पीकर पेंडींग आहाय फ्रॉम 2019. सो हे कित्याक पेंडींग आहाय? स्पीकर म्हाका दिसता हेजेर खूब खूब मंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय. आज फूड ग्रेन यील्ड आज गोंयांत जरी तर एक एग्रीकल्चर सेक्टर जरी तर चोयल्यार कंपेरेटीव टू एनी अदर सेक्टर स्पीकर हेजेर
the food grain yield in Goa has reached at 2,585 per hectare. पूण हे जोरी तर आमी पंजाबच्या गांवांत कंपेर केल्यार पंजाबान जाला 4,800 पर हेक्टर. आज काजूचो कवर जो गोंयांत आहा अप्रॉक्सिमेटली 55,302 हेक्टर्स आनी 27,000 टन पर इयर हे प्रोड्यूस जाता. बट बिकॉज although this is a GI tag and एक high value horticulture crop, because of production दक्षिण गोंयांत काजूचे 50% ड्रॉप झालेले आसा. 1 second, Honorable. Leader of the opposition. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it, the ayes have it. We continue. Because so door हे म्हाका दिसता climate change and this is a warning signal and we should be with prejudiced favor of agriculture. Because आज जी गोंयची आयडेंटिटी आसा, जी इकॉलॉजी आसा, जी रुरल हेरिटेज आसा, आमी म्हाका दिसता we should not preside over its death. It is with this in mind because there are 5 assurances that I propose and I demand that the Honorable Minister looks into. Number 1, एक प्रोफेशनल मॅनेजमेंट ऑफ खजान लँड. बिकॉज हे आमगे शेतकार भाव हे शेत कित्याक रोयनाय कित्याक हे they have to abandon this half the way because of the weak incentives, the failure to maintain, protect the barns and the sluice gates. आता खजान लँड रिस्टोर करपाक is not a one-time engineering project. It will take years, but because the government should facilitate एक structured leasing, provide technical and financial support. हो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड बिकॉज जे एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन नॉन मेकनायझेबल एरियाज आता तुम्ही 50% सबसिडी दिता फॉर फार्मर्स हू यूज मेशिनरी फॉर ट्रान्सप्लांटिंग आणि हार्वेस्टिंग. बट दोज हू रिलाय ऑन मॅन्युअल लेबर हेंकाच बिकॉज दे रिसीव नो फायनान्शियल एसिस्टन्स. म्हाका दिसता की एक पॅकेज टू दीस कल्टिवेटर्स जे मॅन्युअल ट्रान्सपोर्टिंग कोता, जे बुलॉक ड्रोन प्लाविंग कोता आणि हार्वेस्टिंग हेंका तुवें चोवपाची गरज आसा. बिकॉज तिसरो हांव डिमांड करता की टू अडॉप्ट एन इन्फॉर्मेशन आनी एक कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. आज बिकॉज नमो ड्रोन दीदी हे पॉट एक इम्प्लिमेंट करपाक हो सरकार फेल जालेलो आसा. एम्पावरींग वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डायरेक्ट सेल्स ऑफ म्हाका दिसता फार्मर फ्रेंडली. यू कॅन ऑल्सो हॅव एन मोबायल ॲप. सगल्या कडेन हे ॲप आसता स्पेसिफिकली शेतकारांक आणि कंज्युमर डायरेक्ट सेल जावपाक जाय. बिकॉज I would say this is the need of the hour with this digital subsidy tracking system. Yeah, म्हाका दिसता we need to look into communication and technology because everything is heading towards IT. Because जे चौथो डिमांड आसा की collaborate एक land pooling for fragmented holdings. Because 80% farmer आज गोंयांत शेतकार भाव are marginal. And when I say they are marginal, they less than 1 hectare land, 80% of the people are. And 10% are small holders, holding between 1 to 3 hectares. The solution is viable through community farming. Agar this existing schemes pade hai, they have failed. Enka ektai adpak, we therefore need a fresh driven approach. Because of panchwo point, there is to be a roadmap to the vision of the Goa State Agriculture Policy. म्हाका दिसता ही पॉलिसी जी तुम्ही केलेली आसा, I congratulate you, but म्हाका दिसता जायते एक्शनेबल रोड मॅप आसपाक जाय. तितून तालुका वायज डिस्ट्रिक्ट लेवल एक इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन, दुसरे कसल्यो टायमलायन थिंगा डिफायन केलेले ना, क्लॅरिटी ना बजेट अलोकेशनाची, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डिपार्टमेंटान. सो स्पीकर म्हाका दिसता ही पॉलिसी बरी आसा पूण ती पेपराचेर उतली विदाउट एक्झिक्युशन. आनी स्पीकर सर एक बजेट एलोकेशन जरी तर तुवें चोयल्यार तुगेले बजेट एलोकेशन फॉर द एग्रीकल्चर इज ओनली 2.5% ऑफ द स्टेट्स टोटल एक्सपेंडिचर. नॅशनल एवरेज इज 5.9%. सो तुका दोबरादान मुखेलमंत्रीन आनी पयशे दिवपाक जाय टू प्रमोट दीस एग्रीकल्चर कंपेर्ड टू द नॅशनल फिगर्स. मुखेलमंत्रीन 2020 ह्या वर्साक अनाउन्समेंट केलें 410 कोटी रुपया
would be allocated to establishment of an organic farming university in Goa over a period of 5 years. Maga dista hezo status kide. What is the status of this? In 2020, he promised this. Speaker sir, निमाणे आमचे we need to nurse the Goa brand. जे काजूची फेणी and काजू बियो ह्योच म्हाका दिसता cannot elevate us as the Goa brand. जी वांयगी, मिरसांग काणकोणची, ओलसांडो सालिगांवची, अणसां मंगेशीची हे प्रमोट करपाक जाय. It is only if the Ministry of Agriculture works on these issues, the problems of growers, and this can emerge as a Goa brand. And that's because 5 मिनटान सोंपयता. Speaker sir, जे handicraft आणि textile हे म्हाका दिसता जे सबसिडी लोकल पोटेजाक दिवपाक जाय गोणसा दिसाक तेजे हुणे जे एक परचेस करपाक जाय क्ले मिक्सचर मशीन हे म्हाका दिसता आयडल मेकर्स हॅव टू बी प्रोवायडेड वेल इन एडवान्स. दुसरे स्पीकर सर, सरकारान जो एक प्रपोजल घातलेलो आहा कुणबी क्लॉथ आणि जेन्ना कुणबी क्लॉथ टू मेक गव्हर्मेंट स्कूल युनिफॉर्म इन अ फेज्ड मॅनर हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्री whether you have checked the feasibility study of this durability. When I say, Speaker sir, durability, wear and tear of this particular cloth for school uniforms, this could be or whether this is just another populist announcement. Speaker sir, last demandaचे civil supplies उलयतना या सरकारान propose केलेले आहा to modernize हे सगळे गोडाऊन पडे आहे हे modernize करपाक civil supply सांगलेले आहा. इंतून conveyor belt, इंतून forklifts, इंतून waste reduction measures आणि CCTV कॅमेरा हाडपाक. स्पीकर सर, पूण माननीय मंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां लास्ट मंथ थोडो वारो येयलो आनी रूफ सिव्हिल सप्लाय गोडाऊन कुर्टी पोंडा हिंगा तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगा सगळे उदो भितर सरलें. स्पीकर सर, this structure was built just 5 years ago, but it was completely waterlogged. This raises the issue because of this wall stability and damage to the stored food grains. Because several in the past, because आणि त्या कित्याक पत्र्याच्या स्वाऱ्यान उबोन गेला थंय एक माल बिल काय ना आमचो न्यू गुदाम Old. न्यू Old पत्रे गुदाम. गायले ते कितको गेले इतले बेगीन न्हू कितें पत्रे कितको उडोवन गेले त्या वाऱ्याक विचारचें पडलें. बरें तापमान. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता जस्ट स्पीकिंग बॅक हे फेर प्राइस शॉप्स दीस वर फाउंड मॅसिव क्वांटिटीज ऑफ सबस्टँडर्ड रायस आणि इट वॉज इन्फेस्टेड विथ मॅगेट्स मायट्स आणि फंगस आणि खूब खूब गरजेचें आसा आख्खे गोंयभर हे गोडावनाचे नेसेसरी रिपेर करपाक. गोंयभर आतां एका कितलो खर्च जातलो हायजिनीक मॅनरान हे जावपाक जाय. स्पीकर सर, फेर प्राइस शॉप्स जे दे आर इन्क्रीजिंग बट हूंय ना हूंय तांकां क्लोजर जाता ड्यू टू फायनान्शियल चॅलेंजीस. आज सरकारान कसली प्लॅन इनिशिएट केलेली आसा whether you are planning to merge these outlets. I feel amalgamation is not the solution to this. It's because Sarkaran should understand the root of the problem and find the solution. Civil supply, grain spoilage, infestation, rotting of food grains due to negligence, theft of food grains, absence of audit of godown. Na audit kela godownacho कितले unsafe आसा, capacity and maintenance आणि हुंय डिजिटल मॉनिटरिंग ना सगळे मॅन्युअल जालेले आसा. बिकॉज म्हाका दिसता आय डिमांड की एक ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय इन द वर्किंग, मंथली पब्लिकेशन आसपाक जाय इन द मंथली एलोकेशन, फेर प्राइस शॉप डिस्ट्रीब्युशन ऑन अ पब्लिक डॅशबोर्ड, डिजिटायज द PDS सप्लाय चेन. बिकॉज जे PDS सिस्टम आसा एंड यू ऑल वर पायनियर्स इन बिफोर. आतां मुखेलमंत्री म्हणटा तुमी कांय केलें ना म्हणून तेजे हांव उलयना, पूण स्पीकर सर ह्यो सगल्यो स्कीम ह्यो इतली वर्सां चलताल्यो बट म्हाका दिसता रिपीटेड फेलियर्स बोथ अबाउट एडमिनिस्ट्रेटीव आनी एथिकल बाय द डिपार्टमेंट टुडे लोकांले ट्रस्ट इरोड जालेले आसा. बेसिकली वी कॅनॉट यू ऑल कॅनॉट पुट द फूड सेक्युरिटी इन
such type of a situation. म्हाका दिसता एक अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय, immediate reforms हाडपाची गरज आसा. तेज लागून Speaker sir, I demand that the government must address this non-viability crisis and safeguard the PDS in Goa. Approval, एक compensation to FDS dealer scheme, हितून swift implementation जातलें. हें तुवें करपाक जाय. Urgent financial relief to हे fair price shop owners. रोखडेच तांकां पयशे मेळपाक जाय. Pending dues तेंगेले कितले पेंडिंग आसा हें म्हाका दिसता मंत्रीन सांगपाक जाय. रिलीज करपाक जाय इमिजिएटली. जे रिविजन ऑफ जे कमिशन तांकां मार्जन मेळटा, हे मार्जन पिरियॉडिकली यू हॅव टू बेसिकली अपडेट. आज सगळें वाडलां, तुका खबर आहा कितू सगळें वाडलां. पेट्रोलूय पावलां आनी कितें. काँग्रेसाचे टायमार 50 रुपया आहले, आज 100 रुपया जाला. सगळें वाडलेलें आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता विथ दीस आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल मिनिस्टर also to engage with the stakeholders consultation between all Goa consumers of cooperative society and fair price shop owners. Ye खूप गरजेचे with this because I end and I expect the honorable minister to answer. Thank you, Speaker.